बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की जदीद दौर में घर घर बिला वजह परेशानी, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर और चिड़चिड़ापन जैसी बीमारी खास तौर पर हर घर के बुजुर्ग और शादीशुदा खवातीन में आम पाई जाती है। खास तौर पर बिला वजह सास का बहू के साथ नोक झोंक, मर्द हो या औरत, जब ज़हनी परेशानियों या वसवसात में पड़ जाए तो इन टेंशनों से जल्द आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि ये वसवसात फिक्र पर मबनी होते हैं और ये फिक्र जहन में अपनी जगह बना लेती है। यही वजह है आज हर शख्स परेशान और डिप्रेस नज़र आता है, ख़ास तौर पर जवान बच्चों के वालिदैन या सास ससुर। अमूमन शादीशुदा खवातीन भी बहुत ज़्यादा जहनी अमराज का शिकार रहती हैं और इनके घर वालों को इस औरत की डिप्रेशन और परेशानी की वजह मालूम नहीं होती। इसके अलावा रोज़ बरोज़ सोशल मीडिया पर वबाई बीमारियों के इंकशाफात सुनने को मिलते हैं, जिससे कोई भी आम इंसान बिला वजह जहनी परेशान हो जाता है। ये टेंशन या डिप्रेशन जैसी फ़िक्र क्यों लाहक होती है, इससे निजात का हल क्या है और कैसे एक जहनी मरीज़ को इसके जहन में मौजूद फजूल किस्म की परेशानियों और शैतानी वसवसात से दूर रखा जा सकता है, आज की इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ये भी जानेंगे सास अपनी बहू को बात बात पर किस वजह से और क्यों परेशान करती है, और बेटे अपनी बीवियों के साथ इंसाफ के लिए अपने वालिदैन को कैसे इस्लामी तरीके को अपनाते हुए चुप करवा सकते हैं। और अगर आपके घर में फ़िलहाल सास बहू, कारोबार या घर पर किसी फ़र्द के जहन में फजूल किस्म के वसवसात, जहनी परेशानी या डिप्रेशन किस्म की कोई अलामात नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए भी अहम है। गौर से देखिएगा, क्योंकि कुरान पाक का ये नुस्खा आपको भी आने वाली ज़िंदगी में कई तरह की डिप्रेशन, जहनी अमराज और शैतानी वसवसात से निजात देने के लिए बेहतरीन साबित होगा। वीडियो शुरू करने से पहले हस्ब रवायत हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऊपर ऑल सेलेक्ट करना ना भूलिएगा, ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और अगर आपके जहन में कोई राय या आप कोई चीज़ बताना चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अमूमन आपको जितने भी इंसान परेशान या डिप्रेस नज़र आएंगे वो ख़ास तौर पर ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी खुशहाल है, जिनकी ज़िंदगी में सोचने के अलावा और कोई काम नहीं। ये सच बता रहा हूँ, क्योंकि हकीकत यही है, जब इंसान जहनी तौर पर बिल्कुल फ्री हो जाता है, उसे कोई काम नहीं रहता, तो इंसान सोचने के मर्ज़ में मुब्तला हो जाता है। सोचता क्यों है? क्योंकि उसके पास किसी किस्म का और कोई काम नहीं, उसके पास कोई और जिम्मेदारी नहीं, इसलिए वो सोच में मुब्तला हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत सास बनती है तो उसकी बहू के आने के बाद वो उसे काम में जहनी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। उसे अब ये अंदाज़ा होता है कि मेरे घर पर काम करने के लिए मेरी बहू मौजूद है, लिहाजा मुझे किसी किस्म की कोई फ़िक्र नहीं। जब वो फ्री हुई तो उसको थोड़े थोड़े इधर उधर के वसवसात आना शुरू हो जाते हैं, और वसवसात ऐसे आते हैं कि वो कहीं और किसी और फैमिली के बारे में तो कम ही आते हैं, लेकिन अपने करीबी रिश्तों में बहुत ज़्यादा आते हैं। मिसाल के तौर पर अपने बेटे की बीवी यानी कि अपनी बहू पर बहुत ज़्यादा वसवसात आते हैं। कभी कोई औरत समझती है, कोई सास समझती है कि इसने मेरे बेटे को तावीज़ पिला रखे हैं, कभी कोई औरत सोचती है कि इसने मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर लिया, या फिर इसकी माँ ने मेरे बेटे को अपने कंट्रोल में कर लिया, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं होता। हर इंसान अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार रहा होता है, अपने तरीके से गुजार रहा होता है, और जैसा उसका जहन रिस्पॉन्स कर रहा होता है जिस काम के लिए, वो अपने हर काम को अपने तरीके से सर अंजाम दे रहा होता है। लेकिन क्योंकि वालिदा अब बिल्कुल फ्री हैं तो वो उसे अपने बेटे की फ़िक्र लाहक है, और फ़िक्र भी ऐसी कि उन्हें बिला वजह कोई ना कोई अपना दुश्मन लगने लगता है। दूसरी तरफ अगर आप सास नहीं, छोटे बच्चों की माँ हैं, तो आप जाहिर सी बात है जब बच्चे घर से निकलते हैं, पढ़ने के लिए निकलते हैं, अगर अकेले निकले हैं तो क्योंकि आप पीछे फ्री हैं, जहन फ्री है, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, बातचीत में मसरूफ़ नहीं है, तो जहन अटका रहता है कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे पहुँच सकेंगे या नहीं पहुँच सकेंगे। उसके अलावा हालात भी ऐसे हैं कि इंसान को परेशान होना पड़ता है, क्योंकि हालात ने डिप्रेस कर रखा है। ज़्यादातर वजूहात जितनी भी बन रही हैं इंसान को डिप्रेस करने में, वो अफवाहें ही होती हैं, और अफवाहों की वजह से इंसान डिप्रेस रहता है कि मेरे बच्चों कहीं किसी मुश्किल में ना पड़ जाएं या मेरे फैमिली के ऊपर कोई मुश्किल ना आ जाए, इस तरह की वजूहात। और दूसरी उसके बाद एक शादीशुदा लड़की के ऊपर जो मसाइल आते हैं, वो मसाइल यही जिस तरह के पहले हमने बताया कि एक सास जो है वो बिला वजह अपनी दिमाग में फ्री होने के बाद अपने जहन में कई तरह के वसवसात में फंस जाती है, जिस वजह से वो बहुत सारी फजूल किस्म की सोच में मुब्तला हो जाती है। ज़्यादा फिक्र तो बेटे की होती है, क्योंकि बेटे का प्यार शादी के बाद डिवाइड हो जाता है, तो माँ इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करती,
لہٰذا اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، میری بہو نے اب میرے بیٹے کو کچھ نہ کچھ پلا رکھا ہے، یا اس کی والدہ نے میرے بیٹے پر کوئی نہ کوئی تعویذ کر دی، جبکہ حقیقت ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ایک شادی شدہ لڑکی کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی ساس ہمیشہ اسے پریشرائز کرتی ہے، کبھی کسی کام میں کبھی کسی کام میں، اور زیادہ تر بہانہ جو ہوتا ہے وہ قریبی یہی ہوتا ہے کیونکہ اولاد کی محبت بڑھ چکی ہوتی ہے۔ بیٹا اپنی ماں سے الگ ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اب اس کا جینا مرنا ہے، تو یہ والدین برداشت نہیں کر پاتے شروع میں۔ اصل میں ان چیزوں کی رہنمائی نہیں ہوتی، اس لیے والدین برداشت نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد خاص طور پر کوئی بھی انسان ذہنی پریشانی میں تب مبتلا ہوتا ہے جب زمانے کے بارے میں سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ وہی انسان سوچتا ہے جسے اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے اور معاشرے کی فکر ہوتی ہے، لہٰذا معاشرے اور اپنی عزت کی فکر کرنا اچھی بات ہے۔ یاد رہے کہ اس طرح کے معاملات تب آتے ہیں جب انسان کے پاس کسی قسم کا کوئی اور کام نہ رہے سوائے سوچنے کے۔ اب اس میں شادی شدہ بیٹوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ شادی شدہ بیٹے جب یہ نوٹس کر لیں کہ میرے والدین ڈپریس رہتے ہیں، میری بیوی کے ساتھ نوک جھوک کرتے ہیں، میری بیوی سارے کام کرتی ہے، اس کے باوجود نوک جھوک لگی رہتی ہے ان کے آپس میں، تو یہ مسئلہ ان کے لیے گمبھیر ہے۔ اس لیے گمبھیر ہے کہ والدین کے پاس اور کوئی کام نہیں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے والدین سے ریکویسٹ کیجئے کہ خدا را آپ نماز ادا کیا کریں اور نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور اگر پھر بھی آپ کے ذہن سے وسوسات نہ نکلیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا جب آپ قرآن مجید کو اور نماز کو پابندی سے اور باوضو پڑھیں گے تو آپ کے ذہن میں وسوسات نہیں آئیں گے، اور اگر خدا نخواستہ ایسا پھر بھی نہیں ہوتا، وسوسات نہیں نکلتے، تو اس کے بعد باوضو رہتے ہوئے آپ کو دن میں زیادہ سے زیادہ تسبیح کرنی ہے، اور سورہ اخلاص، سورہ کافرون، سورہ ناس اور سورہ فلق زیادہ سے زیادہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ آیت الکرسی اور درود پاک پڑھنا نہیں بھولنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی ذہنی پریشانی تو کم ہوگی ہی، اور انشاءاللہ ان کا ہائی بلڈ پریشر کم ہوگا، ان کی ڈپریشن کم ہوگی، ان کی ذہنی وسوسات، جو شیطانی خیالات ان کے ذہن پر ہر وقت سوار رہتے ہیں، وہ شیطانی نہیں ہوتے، بیسیکلی ان کو شیطانی نہیں کہا جا سکتا، وہ وسوسات بلا وجہ سوار ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی خامخواہ وسوسات ہوتے ہیں جو انسان کو فری ہوتے ہوئے تنگ کرتے ہیں، کبھی ادھر کی سوچ کبھی ادھر کی سوچ فضول میں انسان کو ستائے رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے بہترین حل ہے کہ آپ والدین سے ریکویسٹ کریں۔ وہ ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ نے سورہ ناس اور سورہ فلق دن میں 5 مرتبہ پڑھنی ہے، وہ ایک ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ 5 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنے سے پہلے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے 10 بار، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ لیں 5 بار، مطلب کہ دونوں ملا کر 10 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 10 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف پڑھ کر خود پر بھی پھونکیں، پورے گھر پہ بھی پھونکیں، اور اس کے بعد سارا دن تسبیح کریں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں اس طرح کی چڑچڑے پن کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ پہلا اور اہم کردار ہے جو آپ نے اپنے والدین کے لیے سر انجام دینا ہے، کیونکہ والدین جب بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں تو والدین کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس میں بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، اگر آپ اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو احادیث میں بھی کئی جگہ پر ذکر ہے کہ والدین بڑھاپے میں جو ہیں وہ بچے ہو جاتے ہیں، تو ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے۔ امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں گے، کمنٹ کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ مزید لوگوں کو اس چیز کی آگاہی ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔